Maman Touré ame segin ka barka da Allah ame barka da ni masa nyuma bayin koyi awo sangan wakati nan sigira amban sinsin yoro ke ale re kuma kan koyi ale muye ma nyuma ya ka fo aka alquran bayin kono ama dawo ma de akala ka jo nyuma ushu ka ke ma nyuma nyini nika ko fendo kuna nyini ka be soro abe soro tugodi ati soro daga suno la de ay jogoro meke no Imam Malik bokume ale be shube ban suno la ko ma nyuma ati soroti Maman Touré ibe shure jo ala ka shujo naflaula ka shujo urdiula ka shujo kerengere ma salatuka Maman Touré no kera doro manyuma abi soro manyuma ya ale bunda ti datugo ko fuka ta dugukolo meleke fale ka manyuma ti ban dugukolo inka Maman Touré kira koni o bunda o datugura nabi nyuma ya o datugura de o datugura ni Muhammadu Mustafa alayhi salatu wassalama na kale ka jon nyuma nu ale ka jon seben nu ale kanu nyon ale era ni jon munu ti fara ka bonyo na sanga no wakati ani jon munu me nyon bolo ko luti bandu gulo ingane Maman Touré ame barka dala nyeko ale mun sona kani akilna nyuma ka do radio unité nyama sola ka kene do sigi radio unité antenne sans fait ko kerenkere ni ne ala jon nyuma nu ima nyuma nu ko baro lakali ku kufo jonyi ukanu munu banyoro sega jiri tugamina Nasuina sa anya kerenkere ka la nyinike ka baro sigi jonka manyuma umbe uga norota chebamna awo manyuma ati soro ni mateme chemunga blunda fe awo ale de be doni singima noro bela jelen tigi ale de be noro doni singima awo shuina anya la nyinika baro sigi jonka no de Muhammadu Mustafa alayhi salatu wassalama Bamina taka bajo Abdoulaye Din Maman Touré shuina baro aya sigi ni chebayin kan koyi awa mbaga kalula mauldu kalu ame barka dala tuni koyi ale mun sona ka ni kalo nyina mauldu ka yirana ama dawma koyi mauldu kalu ajuma folo fene ko yirana Maman Touré ame barka daye anti dawma de ame klaka nyina fe mauldu miliar babulu aga saun konna la koyi ako yirani la me babela jelina ako kan ni kiraban yere buya na barka yi Maman Touré shuina an willa ka se joma o kana kuma nyi Muhammadu Mustafa kan an sira la jondo matuni koyi awo kira kanumba jondo awo jamana en kono ni ale to fodoro beba doni kira ere ko folde koyi aka wili ka jo anaka chesiri aka bara bela jele bene do jumema ku ka kira ko fo jongena kala ka manyuma ko fo ale ere dona nodi Ojoy Maman Touré daji gerbude skey no Imam Baba Jalloy shuina na le dibna je abena nyana fimbwana awo shuina ametafo Madina koyi awo magani Madina shuina ambake Maman Touré abena kana kira bayin kufanyena ka klaka nafam me salatu kelila kiraka abikla ka doni fanyena ola koyi Maman Touré shuina baro ni ya lame eko ebena bara wala ke tugniwa kateme salatu ke kanwa awoni ye salatu doronke Maman Touré amba fo oyi wasake ko Maman Touré kira era ko tinto ko jomunu nga suralila ale ni jomunu ti faraka bonjogona shini ode jonye munu nga salatu tiara ale kan koyi awo shuina Imam Baba Jallo abena kira ka nyefayena kaklaka salatu nafa ko fayena ni mauldu kaloyi abuyana barka koso o kama tuguni Maman Touré ni wakati ma anta antegema angam soroba nyuma no Madame Berti Sida Jama Touré segembali nyina bali bishuna emission akadi koyi ni mamga radio be ena abla tura la koyi do fara volume gane shina ta Maman Touré anta abla dagini dala ni labon sabatile do Imam Baba Jallo Burda Baba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا
قال رب إني وعن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولن أكو بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك لغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لغلام وكانت امرأتي آخرا وقد بلغت من الكبر عتيا صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أمبي ألافو كألا بركدا كسلكرا سنمان بكا كشين نما باي أونغا صلاتو ala ko kanye bolo madalanye nyana ani lahara ka an jira cewcela ne salatu ye ka an jira alqiyama ne salatu ye ya rabbi ala mo kera kire mawldu kalo dora mbedo baro kono ni masala do e folo o ya alaka wali belebele do wali belebele asigura ko atara alakira bara sallallahu alayhi wa sallam o fana classico ye waliyuin abe sambe ga sunendo waliyuin abe qur'ana jigi naflaula waliyuin amana min sura ne mawbi jala asigura ka tara ala kira fe aya sura ala kira ka baroda nyagale nyana finte kira ka baroda la hale ala kira noro doni ni ma mi nyesura kewla imana ke nyero yoro ni mawtara uba sura kena demba lele do ka tarro madan to balola segu ni do da du kono itumbaro ka fako chedo debe ka almame gijo to balola ni kundu na sokono itumbaro ku chedo debe agibu soso ku to balola ismaila darameo ala kira noro doni mami do sorala emana ke yoro wo yoro ate dugo abe don ko chedo nana ni wati mini ala kira noro be nyona ni unde be jarabi yinini na foke parce que i connectera bele la البرق لستي بمزون الارباح المالئه لكل متعرض من البهور والاواني على كده بينا فبا والما يبا فسان اما غو بجي حكمنا يبو de minenjo ni ma mi ye panjo abofa ni ye palanjo abofa e fe mi ye bafa ba munto e okuma angata ni minambawe ka fa ala kira ka hadrala ni jayin sira ala kira ka kenaka jama fe amase ka gere kira la ayi do ka salamudi salamu dile sahaba ni ala kira uya ka salamu lamine abe wajibiya ni mo ko assalamu alaikum nawi islamai aka fa wa alaikumus salam wa rahmatullah wa yakure wa barakatuhu wa yakure ngaka ka salamu lasege uya ko aka duraye auka wajibiya le akoke civilisation kana ma balola e ma do ka menasi ko silamo nyinine do silamo ye mogo egirembe silamo koro o kani bali wa alaikum salam folila kana sira ma nya sira alanye kana nyaga mala nyaga alala kana nata mala nata alala kani ka silamo ya dugo masi nye blenga ma walma ma do dambere naka da aka dabutige naka da aka bien tura era nyala dika silamo ya dakenaka parce que o de bi sallallahu alaihi kirani sahaba ye cheka salamu lamine ama foko na nyefe ama fo aya poussé cey sigi minute duru minute woro walu judonana o walu judomina na o ko salamu alaikum jama jala ko lamine
ala kira yɛrɛ de wulila ka taa tɛgɛ d'a ma k'a embrasser ka na sigi a kɛrɛfɛ fɔlɔ min nana o bɛ fɔ kun na filanan min nana o bonya kojugu kira yɛrɛ de y'o accueil k'o gɛrɛ a yɛrɛ la dɔ wɛrɛ nana o kɔfɛ ka salamu di kira y'o minɛ k'o embrasser kira bɛ ka baro bila minnu nana kɔfɛ olu la a bɛ ka kuma bila olu la a ye olu sigi a kɛrɛfɛ min fɔlɔ nana o sigilen bɛ fo kɛrɛfɛ maa tɛ k'i intéressé o la walijukɛ kamana guwanna a dabali banna cogoya jumɛn na ala kɛra ka kɛnɛ kan ale bɛ accueil nin cogo la ni min nana o bonyali ni o kunbɛ cogo o bɛ ɲɛ n'ale ta ye a y'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ a ko maa ka kan ni bonya min ye ko nin cɛ in tɛ maa ka hakɛ tiɲɛ ina sɔrɔ a man dɔn de a y'o fɔ a yɛrɛ kɔnɔ a bɛna fɛɛrɛ kɛ sisan min b'a to ale bɛ dɔn a ko salamu aleykum kira y'a laminɛ a ko sigiyɔrɔ kelen na salamu kelen de ɲininen don hali ni ma tɛmɛ o kan a ko salamu filanan kun de ye n b'a fɛ ka e ɲininka ala ka kira e ye ne dɔn wa ala kira ko k'i dɔn cogoya jumɛn na k'i dɔn cogo di a ko n kunbɛ cogo y'a jira n na k'i man dɔn a ko mɛ k'e ye jɔn ye a ko ne de ye kaari ye min bɛ bɔ karisa la min bɛ san bɛɛ sun ala ye min bɛ kuranɛ jigin nafila la ala ye ne de don e hakilila ko ala kira bara ko maa bɛ dɔn n'o ye wa sun ye ko ɲumanba ye ni karamɔgɔ o karamɔgɔ ye mɔgɔw bɔ sun na i bɛ jurumu sɔrɔ nafila ni kuranɛ o ye ko ɲumanba ye ni karamɔgɔ o karamɔgɔ ye o lagosi maaw ye i bɛ jurumu sɔrɔ a ko mɛ muhamadu tɛ maa dɔn n'i ka san sun ye muhamadu tɛ maa dɔn n'i ka nafila ye ka kuranɛ jigin anw ka kɛnɛ kan yan ala kira ka kɛnɛ kan anw bɛ maa dɔn ni fɛn kelen pewu de ye bi kasarati salati alayi i bɛ salatu min caya ne kan i bɛ dɔn ni o de ye ne bara ne tɛ maa dɔn ni foyi ye n'i ka alahuma sali tɛ salatukɛlaw de bɛ jira ne na wa olu de bɛ gɛrɛ ne na madukire jɔn ka baara bɛɛ ɲuman ni juguman bayina kabuli ni waraddiha i ye ɲuman o ɲuman kɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn fila a b'o de kɔnɔ bayina kabuli ni waraddiha ala sɔnna a la walima ala y'a refuser a banna a la baara ɲuman o baara ɲuman kuranɛ kalan sinjitugu duwawudenya nafila seli saraka bɔ hiji ziyara jɔn bɛ fɛn o fɛn kɛ bayina kabuli ni waraddiha ala ka sɔn a la walima ala ka ban a la a b'o fila de ni ɲɔgɔn cɛ illa salata ala nabi fo n'a kɛra salatu ye ala kira kan alahuma sali tɛ bin cogo t'a la e min y'a kɛ ni e mansa ni i y'a kɛ cɛ saniman kɔni kan e min y'a kɛ ni e jogo man i y'a kɛ jogo ɲumantigi kɔni kan e min y'a kɛ ni e man surun ala la i y'a kɛ cɛ kɔni kan min bɛ ala kɛrɛfɛ a tɛ bɔ yen ni datugura e ɲɛ i y'a kɛ cɛ ɲɛ a bɛ fɔ min ma ko laisser passer a y'a to nin ka tɛmɛ nin ti jɔ o de ye seyidina muhamadu ye walijukɛ kunne ka bɔ sunɔgɔ la a ye yɛlɛma dɔ don a ka emploi de temps na a bɛ baara min kɛ ala ye a bɛ baara min kɛ sinjitugu la a bɛ baara min kɛ su ni tile a ye ala kira niyɔrɔ bonya n'a bɛɛ ye parce que a y'a yɛrɛ jɔyɔrɔ dɔn kira kɛrɛfɛ yan'a ka salatu daminɛ nin de don ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ala fɛ yen ala bɛ sɔrɔ ka appel lancer mɛlɛkɛw cɛla kaari filɛ nin ye a ka salatu ka ca kira kan wa ne b'a fɛ a tɛ k'a fɛ ni mɛlɛkɛw y'i kanu olu bɛ sɔrɔ k'i jira u dugumataw la ruhaniyaw b'o la jinɛw b'o la adamadenw b'o la dantanfɛnw b'o la a b'o cogo de la o tuma salatu a ɲininen don jɔn fɛ i k'a kɛ k'a caya a b'i surunya ala la a b'i surunya ala kira la an ko an bɛ don ni masala min ye baro kɔnɔ o de ye nin ye fɔlɔ o tuma anw bɛ ala kira ko fɔ sanga ni waati bɛɛ su ni tile jango mawuludu kalo mana dɔ bamananw ko ten ko bozo a tɛ bɔ ji kɔnɔ jango ni a buranakaw ka bololanɛgɛ binna ji la bozo tɛ bɔ ji kɔnɔ ka kɔrɔ jango ni a buranakaw ka bololanɛgɛ binna ji la o kɔni ye jila nɔɔni dan de ye o n'o ma ye don anw fɛnɛ bɛ alakira ko fɔ de la an y'o de sɔrɔ an karamɔgɔw la anw b'o la jango ni mawuludu kalo dɔra o tuma mawuludu n'a fɔra ko a kalo dɔra diɲɛ bɛɛ bɛ hami ka jamana min sɛgɛrɛ ala de y'o kɛ dɛ o ye mali ye
wallahi ne ni dɔ bɔra kuma na sisan a y'a ka testi kɛ n'o ye corona testi ye sibiri don a bɛ avion ta ko a bɛna mawuludu kɛ ko n'ale y'a kɛ Mali kɔnɔ yan ko ale b'a santi ko a ye mawuludu kɛ a b'a nɔ y'a yɛrɛ la ko a surunyana alakira la sisan o tuma ni o mawuludu kalo dɔ la anw bɛ alakira kofɔ la an bɛ dɔ de fara o kan imamu Fakhruddin n'o ye imamu Razi ye an bɛ dɔnnibaaw ka kuma de ta k'o k'an ka dalilu ye n'i ye istidlalu kɛ ni dɔnnibaaw ka kuma ye i bɛ jɛya karisa m'a fɔ dɛ a ko a y'a mɛn dɔnnibaa min da o ka kumakan filɛ o dɔnnibaa in fɛnɛ m'a fɔ dɛ o ko k'a y'a mɛn kuranɛ kɔnɔ o haya filɛ mawuludu aya minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ o tɛ se ka fɔ ka ban o qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un afuye Muhammadu afuye ala ka fusamantiya ala kira yɛrɛ ala ka fusamantiya de ye o na ala ye e kɛ o Muhammadu manto ye a ye fusamantiya duloki don i la wa birahmatihi ala ka Muhammadu di anw ma o ye ala ka hinɛ de ye dɛ ko kuma ko ni ala ka fusamantiya dile o ni ala ka nɛɛma hinɛ dile ni o ye ko an ka nisɔndiya fabizalika falyafrahu ko an ka nisɔndiya nafrah bi fadlillah wa birahmatihi an bɛ nisɔndiya ni mun ye ni ala ka fusamantiya dilen an bɛ nisɔndiya ni mun ye ni ala ka hinɛ dilen huwa khayrun ko o de ka fisa an ma mimma yajma'un ka tɛmɛ an bɛ ka fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan ko alakira ka nali ani alakira dili anw ma o nisɔndiya k'o de ka fisa o bɛɛ ye kuranɛ kɔfɛ ne mɔgɔ tɛ ko makankaw y'a fɔ tan madinɛkaw y'a fɔ tan kuranɛ kɔfɛ ne mɔgɔ tɛ maa si la kuranɛ kumana a ko sadaqallahu al-azim masa belebele ye tiɲɛ fɔ min ye yagalaboli masa ye wa ballaga rasuluhu al-karim a ka ciden belebele fana y'a lase a lase cogo la a ma foyi bɔ a la nin haya in ye kira jalaki ye i sɔn k'o yɔrɔnin tigɛ a ma sɔn k'o kɛ nin haya in a ma diya n ye sɔn k'o yɔrɔ tigɛ kira ba sɔn k'o kɛ madu kire kuranɛ yɛrɛ valeur tɛ wallahi alakira valeur de dara kuranɛ kan ka bonya an bolo o de kama an b'a sɛbɛn k'a ko k'a min o de kama an b'a sɛbɛn k'a ko k'an farikolo jɔsi n'a ye o de kama an b'a sɛbɛn papiye la k'a kuru k'a bila an pɔsi la parce que Muhammadu de y'a fɔ an ye ko ala kumakan don an dara o la ni Muhammadu tun b'a da don kuranɛ na k'a valeur fɔ an ye an kun t'a a nasi min an kun t'a nasi ko an dara kira de la o danaya de y'a to an dara kuranɛ na an y'a bonya ni mɔgɔ min ko k'a bɛ kuranɛ bonya ni alakira ye k'a sɔrɔ kuranɛ de ye bonya sɔrɔ ni kira ye sallallahu alayhi wa sallam Baba Jalo mankan don bɛɛ n'i ka faamu don f'i ka sa i tɛ se ka ne bɔ nin faamu kan sabu a dalilu waadih a jɛn bɛɛ ko tile Fakhru Razi ko mawuludu kun kan ko ni alakira ka bangeli ni maa min nana kɛnɛ kan walima e ye kɛnɛ de labɛn ko an bɛna mawuludu kɛ a ko ma min shakhsin qara'a mawlidan nabi على ملح أو بر أو شيء آخر من المأكولات إلا ظهرت فيه البركة وفي كل شيء أقول مولود كنا دموني و دموني نانا كناكا gato de bɛ wo farni de bɛ wo ntamaro de bɛ wo takula de bɛ wo ku de bɛ wo fɛn o fɛn bɛ dun ni mawuludu kalan kɛra ko o yɛrɛkɛlen to aw cɛla ko alakira barika de bɛ don o suma na ko alakira barika de bɛ don o min fɛn na fɛn o fɛn b'o kɛnɛ ka kira barika bɛ don o bɛɛ la wa o dumuni fɛn in n'a donna maa o maa farikolo kɔnɔ i n'a fɔ a ye takula sigi a bɛ lɛfɛ kɔnɔ kalan kɛra ka ban a ye takula dun mawuludu kɛnɛ kan a ko o dumuni fɛn mana don i farikolo la ko a bɛ to tremble de la ka yɛrɛyɛrɛ i farikolo kɔnɔ a tɛ yɛrɛyɛrɛ dabila ka se i nugu la fo ka taa sɔrɔ ala ye i jurumu bɛɛ yafa ni den wolola bi wulada in na lansara kɔfɛ den mana wolo bi lansara fitiri b'a sɔrɔ jurumu b'o kan wa o bɛ se ka kuma n'a bɛ nɛni kɛ wa o bɛ se ka kɔrɔfɔli kɛ n'a bɛ jurumu sɔrɔ wa o ɲɛ bɛ mɔgɔ yɛrɛ la kuma tɛ k'i hasidiya ka jurumu sɔrɔ wa jurumu tɛ den wololen na cogoya min na a ko n'i ye mawuludu suman dun a bɛ tɛmɛ i da kɔnɔ ka se i ngɔnɔ na ka jigin i furu la i nugu fɛ yan'a ka taa da estomac kɔnɔ n'o ye i nugu ye yani almaida yan'a ka taa se i furu la o b'a sɔrɔ i jurumu ala y'a bɛɛ kafari i n'a fɔ den min bangena bi wulada in na. mawuludu kɛyɔrɔ dumuni bɛ nin se jɔn ma. mawuludu kɛyɔrɔ suman bɛ nin se mɔgɔ ma. mawuludu kɛyɔrɔ suman bɛ nin se mɔgɔ ma. madukire
an bɛ nin fɔ tuma bɛɛ o maaw b'a miiri ko an bɛ ka an ka kɛnɛw publicité kɛ yasa jama ka na ni kanu gɛlɛman ye o tɛ walahi mawuludu kɛyɔrɔ dabilenni a kangaliba a nɔnɔ a te a ji wala a boisson alakira barika bɛ don nin bɛɛ la ni mɔgɔ bɛ ɲaami walima mawuludu kɛyɔrɔ ji kira barika bɛ nin bɛɛ la o ye hakilisigi nalen de ye mais Baba Jalo ye min fɔ ni cɛ in y'a ta juguya ni Baba Jalo ta ye awɔ a ko i ye minfɛn sigi mawuludu kɛnɛ kan kalankɛlaw bɛ ka kalan kɛ ko dakala n'i y'a minfɛn min dakala albahu alfu nurin a ko nɔrɔ ba kelen ala bɛ o de toni k'o toni i dusukun na wala yamutu qalbuhu yawma hina tamutu alqulub dusukun bɛ sa don min e dusukun tɛ sa o don dusukun bɛ sa don min i dusukun tɛ sa o don a ko mawuludu ji a boisson ni maa min y'a min kharaja an qalbihi alfuqil wa illa a ko arankin oni hadamadenya yɛrɛ ye i dilannen bɛ ni defo ni lebu de olu minnu maralen bɛ i dusukun kɔnɔ a b'i n'a fɔ mikorobulaman don a misɛnmaninw o de bɛ dusukun kɔnɔ n'a bɔ waati sera a bɛ bɔ mɛ n'a bɔra a tiɲɛnikɛnɔ man ɲi k'a sɔrɔ a fitinin ye mikorobu kisɛ de ye mikorobu kisɛ dun tɛ se ka ye f'i k'a filɛ ni appareil n'o ye microscope ye a ko mawuludu minfɛn mana k'a bɛ o ba kelen de fiyɛ k'a labɔ alimami Samori Ture ye nin fɔ dɛ a ko bɛ a tigi de nɔfɛ an ka nin kuma ninnu lamɛn dɛ ko bɛ a tigi de nɔfɛ i bɛ sanfɛ cogo min dɛ i bɛ janya dugumala la n'o cogoya de ye i bɛ sanfɛ ni degré min ye i bɛ janya dugumala la n'o degré de ye n'a mɛn ko mawuludu cɛ min bangana mawuludu la o de don n'o tɛ don o don denw bɛ wolo awɔ mais an ka kilasiw yɛrɛ kɔnɔ Christophe Colomb lui qui a découvert l'Amérique a wolodon tɛ kala kilasi kɔnɔ wa alimami Samori Ture u bangedon tɛ kala kilasi kɔnɔ wa Cheikh El Hadji Umar Tal Al Fouti Al Mujahid Al Akbar a bangedon tɛ kala kilasiw kɔnɔ wa a belebele mɔgɔw mago b'a la u bɛ fɛ k'a ka fɛn caman dɔn a bangedon o kalanni tɛ kojugu ye o bangedon fɔli ala yɛrɛ bangeli ma fɔ kuranɛ kɔnɔ wa qul huwa allahu ahadun lahu samad lam yalid wa lam yulad ko a ma fɛn wolo fɛn yɛrɛ m'a wolo ala wololi fɔra kuranɛ kɔnɔ jɔnni bɛ bonya ni ala ye k'o bangeli fɔli ye o dɔgɔyalen ye ayi dɔ kɛ bali min ma foyi kɛ a ma foyi ɲa a nana a taara a ma nafa ɲa maa ye a ma ɲa a yɛrɛ ye n'i y'o wololi fɔ i y'a dɔgɔya i ye kuma jugu fɔ o ye fɛn de kɛ wa mais diɲɛ bɛɛ ye nafa sɔrɔ min ye wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin min ci kun kɛra diɲɛ bɛɛ ka hinɛ ye o diɲɛ bɛɛ u ye Jibril ɲininka ko yali e yɛrɛ b'o la wa Jibril ko ne ka hinɛ sɔrɔlen ka bon ni bɛɛ ta ye ne ka hinɛ sɔrɔlen ka bon ni bɛɛ ta ye ko kuma e ye hinɛ jumɛn sɔrɔ a ko ne ye hakilisigi ni labanko ɲuman ne y'o sɔrɔ Jibril an m'a faamu dɛ hakilisigi ni labanko ɲuman cogo di ne ye mɛlɛkɛ de ye a ko mɛlɛkɛw ka alimami dɔ tun bɛ yen ko Ibilisa a kunnagoyara parce que a laban ma ɲa ne tun bɛ to ka jɔrɔ n ko peut-être ne yɛrɛ laban bɛ sɔn ka kɛ Ibilisa ta ɲɔgɔn ye mais kabi Muhamadu nana ala kumana Muhamadu fɛ kuranɛ kɔnɔ a ko zi uwatin inda zil arshi makin muta'in thumma amin ko ye ne Jibril de ko ye mɛlɛkɛ min bɛ jigin ni kuranɛ aya ye ko ye ne Jibril ko ye ko muta'in thumma aminin ala ye ne Jibril ka hakililatigɛ ni ne labanko ɲɛ ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ Muhamadu nalen kɔ donc ne tun bɛ jɔrɔ min na Muhamadu nalen ye jɔrɔ ban hakilisigi nana donc ne yɛrɛ ye nɛɛma sɔrɔ ni Muhamadu nali ye o tuma nɛɛmatigi nana bonyatigi nana wa a ɲɛ b'an na ni maa min gɛrɛla a ka kɛnɛ na ni cɛsiri ye ni jija ye ni salatu caman kɛli ye wallahi a ɲɛ b'i la e ka kan ni min ye ale de b'e kofɔ patron ye o n'a ye kofɔ patron ye patron tɛ nɛɛma di e ma direct patron bɛ nɛɛma di ale yɛrɛ de bolo ma k'a k'a tila n'ale b'a tila mawuludukɛ Cheikh Ibrahima Niassi ye kuma dɔ fɔ a la o a ko n'a y'a sɔrɔ gundo bɛ Cheikh Ibrahima Niassi bolo ko ale tɔgɔ ye duniya bɛɛ labɔ gundo bɛ Cheikh Ibrahima Niassi bolo ale ka kalanden bɛ ba kɔ ni ba ɲɛ finman ni bilenman ni nɛrɛmuguma a bɛɛ y'ale ka kalanden a yɛrɛ tɛ kalanden caya dɔn ni gundo b'a la ko wallahi k'a tun b'a gundo fɔ kalandenw ye
ko mɛ ko ala tɔgɔ tɛ ko mawuludu kɛ de don ko mawuludu kɛ de don o de ye ismulahi lazamu ye jɔn bolo ala b'a di kira ma ko kira k'a tila kira fana bɛ pani fa ka d'e ma n'i yera a ka baara la o tuma an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi a don natɔ don madukire a don natɔ don araba don don ka dugu jɛ alamisa la ala k'an si tɛmɛ o kan mɛ mawuludu kelen tɛ mawuludu ye dɛ mawuludu kɔni an b'a la san kudayi an kanubaw ka ca kalandenw ka ca kanubaw ka ca an ka sekuw ka ca kaari ta bɛ yen nin don kaari ta bɛ yen nin don donc an b'a fɛ ka taa bɛɛ la o kama an bɛɛ taw tɛ kɛ ka bɛn don kelen ma an b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n k'o de kama mawuludu ye san bɛɛ dun i b'u mankan de mɛn mawuludu ka ɲi mɛ ninnu bɛ ka exagérer o ye mun ye o bɛ mawuludu kɛ k'a dama tɛmɛ mawuludu mana ban mawuludu bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ waati wɛrɛw la karamɔgɔ i tulo ma jɔ n bɛ dalilu wulibali d'i ma badalabugu lycée kulunin bɛ wuli dalilu min tɛ wuli a lamɛn dɔrɔn a lamɛn ni faamu tulo ye kana lamɛn ni hasidiya ni ɲɛngoya tulo ye madukire an tɛ nin ye dɔnbakalo la sunkalo tile 3 juru bɛ e la i ma se k'a sara nin waati n'i y'a sara ala t'a minɛ wa mɛ sunkalo ma ban mɛ i y'a sara sunkalo tɛmɛnen ala y'a minɛ anw fɛnɛ ka mawuludu bɛ o cogo de la an bɛ ka fɛn min kɛ muhamadu ko la an kan ka min kɛ a waati an ma se k'o bɛɛ kɛ n'a tɛmɛna o tuma ta bɛ tugu wa ala min bɛ mawuludu kalo ala min bɛ sunkalo baraji minɛ e n'i y'i ka sunkalo sara nin waati anw b'o ala kelen in de ma an kan tɛ maa wɛrɛ ma o ala ka ɲi o ala bɛ hinɛ awɔ a dalilu de ye nin ye o ma tila dɛ fakoro razi ye kuma min fɔ kira ka mawuludu la hali bi a ko ni mawuludu kalan kɛra warimisɛnnin dɔ bɔ i kun a kɛra 100 ye a kɛra 400 ye i y'a bɔ k'a bila mawuludukɛlaw ka warimisɛn na ka 100 ta ou bien i y'a échanger dɔrɔn ka 200 di ka 100 ta walima ka 1000 di ka 100 ta a sɛbɛnnen de bɛ yan ala darahima maskuka fidda aw zahab wa khallata tilka darahima بغيرها وقعت فيها البركة ولا يفتقر صاحبها أبدا ولا تفرغ يده ببركة النبي أقول ومن قرأ مولد النبي على دراهم مسكوكة فدة كانت أو ذهبا وخلط تلك الدراهم بغيرها وقعت فيها البركة ولا يفتقر صاحبها ولا تفرغ يده ببركة النبي أكون مولود كيرو ورمسين من بي إيكا وري دوبلا كورمسين دوتا كو ورمسين إياتا كو على كده بركة دبالا بركة نيني كسو كتا نيغامي إيكا ورلا إيكا جاغوكونا كو وري تكني في كاسا إيه رت تغلانغولو يابلي في كاسا ni mawuludu fusamantiya dɔ ye ne hakila nin kuma ninnu fɔra ka sɔrɔ baba jalo ma bange o nin fɔra cɛw fɛ ka sɔrɔ anw ma wolo wallahi ala ka cɛbaw fɛ n y'a sɛbɛnnen de ye dalilu de b'a la mawuludu kɛyɔrɔ dumuni ni maa min y'a dun a tile 3 kɔnɔ n'i fatura ka sɔrɔ a vitamine ma ban i farikolo la ala bɛ maloya k'i ɲininka kaburu kɔnɔ ala bɛ maloya k'i ɲininka kaburu kɔnɔ maa min ye mawuludu dumuni kɛ ka fatu n'a ye a tigi tɛ ɲininka kaburu kɔnɔ a fɔ mun na ala i ye min ka mawuludu kɛnɛ sigi o bɛ cogo min ala bolo o de bunsan bɛ da e kan o bunsan de bɛ da i kan ne hakila hali kira manto dɔ kɛ bali a ye nin yɔrɔ sɔrɔ ni kira sababu ye a fɔ mun na an b'an da saniya luti ka mɔgɔw gorojigɛniw ala tun bɛ mun de k'u la fɔlɔ ko halaki cogo fɔra kuranɛ kɔnɔ ko k'u ka dugumakolo tigɛ mɛlɛkɛ b'a lawuli sanfɛ k'a dabiri o mɛlɛkɛ in sara wa ala min bɛ mɛlɛkɛw bila nin tajuru sara in na a diminen ye o ala sara wa fanga min tun bɛ ala la o fanga ye min na ala wa a bɛ yen mɛ cɛ dɔ de nana ko muhammadul bashir muhammadul nazir السراج المنير الرؤوف الرحيم الحق المبين الهادي إلى الصراط المستقيم ومحمد بلبل نالي كون على ديمنا تماوتما كابه كيني كيلا وبغو على ديمنا تماوتما كابه دانساغولا وچانچا ni busan ay busan rata ka bakoy kabe na busan jiganga na nya dara ala kiraka sakana ghadabuhu
a ka dimi bɛ sin ka da yɔrɔnin kelen a bɛ busan bila bugɔli bɛ laban ka kɛ yafa ma ye n yafara aw ma jɔnni kama bijahi nabi o tuma a ka kan kɔsɔ belebele tigi an ka hinɛ tigi nabi ɲumanba in ala nana ni lafiya ye ka d'a ma min kɔsɔ a ka kan ni o natuma sera bɔ ka k'a kalama kalo dɔ sara sisan ko septembre o septembre in a tile 22 o ma dogo Mali kɔnɔ yan o n hakili la faamaw bɔra ka kuma tele la ka dɔ fɔ jamana in kan faama kɔrɔw bɔra ka kuma tele la ka dɔ fɔ jamana in titiri la cɛbaw minnu tɛmɛna yan jɔda min tun an na Afiriki k'o baro bɔ mɛ munna u m'a kɛ don wɛrɛ la f'u y'a kɛ 22 don wazakirhum bi ayyamillah nin ye kuranɛ aya de ye dɛ u hakili jigin ni ala ka donw na ni Musa de ko don Musa jɔnw hakili jigin ni ala ka donbaw la Muhamadu de ko don Muhamadu maaw hakili jigin ni ala ka donbaw la donba caman tɛmɛna dɛ alakira kɛra cɛba ye mɛ a nana don min o ma kɛ donba ye e hakila ko ala ni e ye kelen ye yan ayi ala ni e tɛ kelen ye dɛ Muhamadu nana don min a don suruku ni ba ye dumuni kɛ minɛn kelen na lakali la u b'a fɔ ko mangala u bɛ ka dumuni kɛ sɔɔni mangala ni bɛ suruku ɲɛda filɛ n'a tɛ na fɛɛrɛ kɛ k'ale kankari n'a ye dɔɔni dun a b'a kun ja ka suruku ɲɛda filɛ a kana na cu a kan k'a kankari suruku ko ko hey t'i ka dumuni kɛ wa i k'i hakili latigɛ a ko n tɛ se ka hakili latigɛ dɛ a ko e ka laada ye min ye o tɛ nin ye o ka ne gɛn ka ne kankari mɛ ne ni e bɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ e tɛ ka hali ne dumuni nege minɛ mun de bɛ a ko dugu jɛra koyi ko hɛrɛ dugu jɛra fiɲɛ duman cira ni fiɲɛ bɔra min a bɔra ala yɔrɔ o ye jumɛn ye Aminata y'a yɛrɛ sɔrɔ ntɛnɛn su in na fajiri waati cɛba kelen na cɛ min tɔgɔ maksusun bil izzi maksusun bil majdi maksusun bil sharafi a bangena fajiri in na o tuma a ye hakili sigi kira nana lajabaw dabilala ala ka yafa bonda o nana dɛ fa anta babullah أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل محمد إدي على كداي ندا صلى على يسودي أدوندا كراي ni maa o maa k'i bɛ so don ni i ma don da fɛ i b'i si kɛ munumunu na i ti don da ye madukire an yɛrɛ ka analyse kɛ bani analyse ye jumɛn ye sɛtanɛ ka nin baaraba in est ce que e bɛ maa dɔ dɔn min y'a dan wiridi la k'i ka wiridi ka ca ibilisa ta ye est ce que e bɛ mɔgɔ dɔ dɔn min ka seli ka ca ni ibilisa ta ye kira ni nabi ɲumanw na sankolo alikaba a y'a hiji siɲɛ 70 mɛ ka tila ka na o laban tiɲɛnen ye o tuma a ka baara ninnu u tun man di ala ye de wa an b'a fɔ k'u tun ka di ala ye mɛ ala yɛrɛ sigilan ye min ye o de tɛ baara in na ala sigilen bɛ fɛn kelen de kan o a ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ko an daba masa belebele ko baara foyi t'a la fo ka seli alakira kan ka nɛɛma ni kisi ji d'a kan a n'a ka mɛlikɛw aw minnu limaniyara n'a keguyara a ye fara ala ni mɛlɛkɛw kan a ka seli alakira kan nka aw b'a fɔ ko ala de k'a kɛ aw yɛrɛ tɛ se k'a kɛ maa si ma deli ka ala masali kɛ i bɛ ala de bila k'a kɛ ala de b'a kɛ e bɛ ala de bila k'a kɛ a y'a sɔrɔ ala b'o la o ala b'a fɔ de k'i bɛ min ɲini k'a b'o d'i ma i bɛ salatu min kɛ alakira kan i ka intérêt de b'a la o ala b'o sara de d'i ma o ye jumɛn ye o ye walijuya ye maa si tɛ dumi Allahumma salli kan k'i bi sa fo ala k'i kɛ waliyu ye salatu bɛ nin se jɔn ma k'i ka fantanya ko k'a ban pewu Allahumma salli b'a kɛ jɔn na k'i jurumu ko k'a ban pewu Allahumma salli b'a kɛ jɔn na et puis a lamɛn ka ɲa dɛ i jurumu min tɛmɛna ani min bɛ ka na min ka bon ani min ka dɔgɔ i ye min kɛ kodɔn na ani i ye min kɛ kodɔnbaliya la min b'i ni maaw cɛ ani min b'i ni ala cɛ k'a bɛɛ jɔsi salatu de b'a kɛ ala kira de tɔgɔ ko mahi n'i ye mahi kɔrɔ lajɛ a bɛ se ka kɔrɔ caman di fɛn min bɛ kɛ ka jɔsili kɛ min bɛ kɛ ka jɔsili kɛ jɔsilikɛla an jurumu jɔsibaga
an ka kunnagoya jɔsibaga an ka tɔɔrɔ min sɛbɛnnen bɛ an tɔgɔ la o jɔsibaga maa hin kɔrɔ ye nin ye n'o nana o na don ka kan ka dɔn don tɔw la ibilisa y'a si bɛɛ kɛ a ma deli ka Allahumma salli siɲɛ kelen kɛ a ma deli k'o de kɛ o de kama Ala y'a kunnagoya a ka baara Ala ma ɲaga a la Allahumma salli wa sallim ala nabiyyin ata bil huda wal karam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyin ata bil huda wal karam إذا شئت رفع البلاء والنقم ودفع الكروب وجلب النعم اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى إذا شئت رفع البلاء والنقم ودفع الكروب وجلب النعم صل وسلم على نبي الأعطى بالهدى والكرم فما إن يقال لماذا فعل ولملا وهل بهذا تكام اللهم صل وسلم على نبي الأعطى بالهدى والكرم حبيبي طبيبي أيا سيدي رجائي أراك ولو في المنام اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى كان كنت نرى دونغلي لاغوانزا ودونغلي ماندي أكورا دكادي أكو اللهم صل نتيجي على إذا نما بجيدي وسلم إذا كشي بك على جونغا مين يركا جونغا نبي كركا أتا كرا من نانا بالهدى نكانداي والكرم أني بنياني فونسيريا كرا من نانا نوي كشي نما جيدوكا إذا شئت رفع البلاء والنقم ala ka tajuru sara o ni balawu o natɔ ni e b'a fɛ k'o dévier baara gɛlɛn tɛ k'i ka salatu kɛ kira kan a bɛ wazifa min kɛ salatul fati min n'aw b'a kala o de bɛ taa ni banajugu ni balawu ni ala ka tajuru sara ye wa dafa al kurubi ani tɔɔrɔ gɛlɛnw natɔ k'olu ɲɔni Allahumma salli de b'a kɛ wa jalba ni am nema be yɔrɔ o yɔrɔ k'a sama ka k'i ta ye Allahumma salli de b'a kɛ dɛ iza shi'ta rafa al bala wan niqam ka balawu wuli o ni ala ka tajuru sara k'o wuli ka bɔ yen n'o de ka di ye wa dafa al kurubi tɔɔrɔ gɛlɛnw minnu bɛ nale k'olu pousser wa jalba ni'am ka nɛɛma sama k'a d'i ma k'i ka du nɛɛma k'i ka kabila nɛɛma k'i ka kalandenw nɛɛma dɔ wɛrɛ tɛ dɛ Allahumma salli do o nɛɛma de bɛ Mali kɔnɔ n'o tɛ a bɛ ɲagami tuma dɔ ka fereke fo e yɛrɛ b'a fɔ ko ko Mali ko in banna an y'a caman fɔ anw yɛrɛ mana dimi an b'an faso sabote ka sɔrɔ Mali in tɛ batara jamana ye mawuludukɛla belebelew olu de nɔngɔmalen don an ka dugukolo in kɔrɔ taa ɲɔrɔ Sɛkɛna Ahmadu Hamahullah o tun bɛ ɲɔrɔ ye taa ɲɔrɔ Cerno Hadi Tal olu tun bɛ ɲɔrɔ ye taa Kayi sirifuka in dalen bɛ yen ko Bani Ɲɔrɔ Sharifu Muhammadul Mukhtar taa Segu belebele in dalen bɛ yen ko Ɲaro karamɔgɔ Sidi Soso nin bɛɛ mawuludukɛlaw de ye dɛ taa Bɛrita cɛkɔrɔba ɲuman dalen bɛ yen sirifukɛ Alifa Sidiki Hayidara Mali dugumakolo dɔnnen bɛ ni nin de o tuma Ala b'a dilan olu ɲɛna olu taalen kɔ k'a ɲagami o maloya bɛ Ala la n baden e min bɛ ka saboteli kɛ ko dalilu t'a la ko a tɛ bɛn ne tɛ n kɔfilɛ e la koyi anw ye aw ka saboteli jaabi anw y'o to tubabuw yɛrɛ bolo olu bɛ k'o di dɔnkilidalaw ma dɔnkili mana sofe dɔnkilidalaw yɛrɛ b'a fɔ ko le chien aboie la caravane passe anw ye aw jaabi to olu bolo
okoro idi ni edunda nyame kola achama ke beta sugujo olu temeto ulula ulube wowochi eske nyame obe ede turke ka segu ko parce que ko ulu ye wowochi wa karavan betemede o ulube wowochi sugubejo on to ulu jabi on tembena o jabi ka karamo di courage mauludu tewa asabote nkalela alala ebe ka asabote le menga ode be barka do ala abila ma be choko me akumita wa akutita nda opma lagoshili o to ko jaga ko sebela ni ko sebel lagoshira kana sira o ba dawla na yanga de boya ala ka to anga balo mauludu ko ina ala ka to anga fatu mauludu ko ina nante fena ande umba ta ankofe olu fena ba ta ude umba ta okofe kabiran an kabirin bilibili do babla bilibili do bata me ibi boya so John sababula o de sayyidi rasuli muhammadun khairul bariya dani guno dani kise ala kan den awnafa na barkay me pumani doni pumade doni bawo yemi fo me se gode ka akon man qasada maudi an yuqra fihi mawlidun nabiyyi faqad qasada rawdatan min riyadil jannah Seriu sakatiyu o de afo Seriu sakatiyu ye join yara maut se ka da maga kumala numa aka palmarasi mewo joni kumana ko karsa ay hera kanga de auto do ti magula o yani mauki ka kumala me o asoro utiga dila de o na ko fara ko ay dawo magula tigana de kona kumanye Seriu sakatiyu tura ka khalwala asengolo jara asen kurle sen kirina aya esaye ka sen fense ka to wirdila ala kumana klogoro aha kaza tujalisul muluka ya sirri na tirka o meta da kuina ala sunya na nyona ini fama ka fama be barola ebi sigita o mani nya fama nana ebe sigi o fetanwa aya sen kuru ako subhanal qadir saniya bella tiga masai saniya be setigi masai ka damine o senkuru ka tasaka sayama mogo ma sen fense ne ble ama sen fense ble ni ndo kofe na su dalende o de bina kuma o to kausa baba jalo ay o ka sabara sengle kausa ne ako togodi ako silame mi ni ko ki je ki pare ki subadia kangani yasiri komina ta mauludu keneka kuka fiye kuye sira mina ki bikata aljina de kono namara ta la fiu ye aljina jardin sira de mina namara ta ama banda akulli annahu ma qasadahu illa limahabbatihi fi rasulillah ako barsabu emi labe ki ko ki je ki binata mauludu keneka ko fuka ta soro jemi ga mauludu do de kadiye o na ta chewero ka wololi do o do be se an ta ko kata yoro lawo ni ya nya ko kata yoro la iba soro kun de bala ni yeshe nugu klele madukire kala de bala ko wa fil qiyamah حشره الله مع الفرقة الأولى من النبيين وكان في أعلى إليين دوني باو كلوب بابا جل ده نكالون فورا أكنا سطرة ده أيا فون ننتجني يجنيو يكالو ده على لا أقول لا حرج ودو كم مولود كلا وبكونو premier groupe من النبيين والصديقين موسى نونو يوسف نونو عيسى نونو او ان الصديقين سيدنا بكر صديق والشهداء ان سيدنا حمزه نونو سيدنا الحسين نونو مولود كلا بولي او premier groupe de nofe وكان في اعلى الليين اكا مولود كما ده الجنه بورا الجنه الجنه رزون باشيغيوا irezon bashegin do a capital be akon mauldu ke la besigi aljina capital de la o ye firdausi u ba fa yoro ma ko ala iliyina ale bilide ala kan larushe ala iliyina larushe de sigle maleka mauldu ke la de bitay o nini yo wanda lusrola sisa ambe ni ngali ke anye ma jumenye kwa e mauludu ke kwa ay here soro kwa ila bango nyumanya soro o example kadama
anya Qur'an aya me anya hadisa me o terre à terre ango do fena la me Baba Diallo se ka terre à terre fol damne bi wulaina fo mawldu sunte do da doka Abidjan Mahamoudou Tumbe Côte d'Ivoire en 1980 waati nunu olu be se ka Baba Diallo ka kuma sheria ala jɔnɲuman dɔ tun bɛ yen ko Amadou Cissé a bɔra Sénégal entreprise de tun b'a bolo ka na sigi Abidjan o don Abidjan ka di hɛrɛ bɛ yen nɛɛma bɛ yen n'i taara n'i ye 100,000 sɔrɔ n'i nana Bamakɔ a bɛ kɛ 1,000,000 o don an bɛ Mali wari la n'i ye 5,000,000 sɔrɔ Abidjan n'i nana Bamakɔ a bɛ kɛ 1,10,000 o don olu bɛ CFA la an bɛ Mali wari la Amadou Cissé de ka baara nana ɲɛ a bolo Abidjan ka yiriwa a ka baara tun ye mun ye a ka gundo tun ye mun ye Cheikh Ibrahima Kima k'ale ka gundo tun ye mawludu kɛ de Amadou Cissé ko ni mawludu sera Abidjan commune 10 de don Port-Bouille o misiriba a bɛ taa 100,000 don tura la k'a siri misiri da la a n'a nasɔngɔ Kumasi a bɛ 100,000 don misi la k'a siri misiri da la a nasɔngɔ Tɛrɛsibili o y'a yɛrɛ ka quartier ye a bɛ 100,000 don misi la k'a siri o da la Adjamé Abidjan 10 communes bɛɛ a misiriba a bɛ misi belebele de siri a bɛɛ da la k'o ye mawuludukɛlaw ka nasɔngɔ ye Ala nana kɛ Amadou Cissé fatura u y'a su don Abidjan o don quartier min filɛ nin ye Tɛrɛsibili Badawolonin na ko Biafara a su donna ye de Ala nana kɛ Côte d'Ivoire yiriwara sanw bɛ tɛmɛ jama nana caya nin don pont kelen de bɛ Abidjan u bɛ pont in wele ko pont Ofoyi pont min tɔgɔ dara Ofoyi la u bɛna pont filanan jɔ o pont tɔgɔ dara ko Général de Gaulle pont de Gaulle o pont jɔtɔ n'i bɛ pont jɔ i tɛ girin ka pied daminɛ o pont sira bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i b'o bɛɛ prévoir k'o bɛɛ kɔrɔsiɲɛ k'o bɛɛ labɛn bon pont bɛna ban ka bɛn ni yɔrɔ jumɛn ye n'i ye pont jigin i bɛna bɛn kaburu dɔ ma u bɛna kaburu dɔ siɲɛ k'a lafa ko maa ye minnu mago b'u ka su la k'u ka t'u ka su labɔ minnu ta bɛ kɛsu la parce que k'u bɛna yɔrɔ in labɛn kaburujula tɛna ɲɛ sɔrɔ a la Amadou Cissé ka mɔgɔw ni Ala b'a fɛ min ka kɛ o de bɛ kɛ o a ye salaya bɔn olu kan olu ma taa Bulldozer machine bolila bɛ machine kɔnɔ a bɛ ka sira kɛrɛ siɲɛ a taara se kaburu ma ka kaburu gosi n'o ye Amadou Cissé kaburu ye ka taa se su dalen ma kaburu kɔnɔ machine y'a gosi a sen na ka joli bɔ a la san caman saya kɔfɛ wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim fanga bɛ Ala la u nana min bɛ machine bolila ale hawjara ale y'i tun ka boli hakilisigibaatɔ dɔw bɛ jama la olu nana ka su lajɛ joli de bɛ ka bɔ a la kaburu min don tuma mɛnna fɔ mɔgɔw ɲinɛna a kɔ o kɛnɛkɛnɛ dalen bɛ joli bɛ ka bɔ a la u y'a sama ka bɔ ka fini bɔ a ɲɛda la kibaru bɛ taa dɛ jama nana yɔrɔ fa u ye cɛ bɔ kasange la k'a ɲɛda lajɛ u y'a sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ sunɔgɔ la funtɛni waati birifini jukɔrɔ wɔsiji bɛ tonitoni min kɛ i ɲɛda la u y'a sɔrɔ nin maa ɲuman in a ɲɛda wɔsiji tontonnen don a ɲɛda la a kɛnɛkɛnɛ dalen bɛ kaburu kɔnɔ a ma tiɲɛ dugumakolo m'a dun a dɔnbaa dɔw sɔrɔla yen olu ko fo walahi fo Ala ka nin kɛ walahi n'i y'a kɛ Ala ye Ala b'a k'i ye k'a kɛ Ala ye o masa don dɛ a b'a sara dɛ ko Amadou Cissé don dɛ u taara balimaw wele ka na ka somɔgɔw wele ka na joli kɛra yɔrɔnin min na u ye ji kɛ k'o yɔrɔ nettoyer ka kasange wɛrɛ meleke a la ko yan'u k'a su don kaburu dɔ kura la k'u bɛ seli a kan fɔlɔ Baba Diallo min bɛ ka kuma ne yɛrɛ fakɔrɔba a y'o sɔrɔ Abidjan Tijani Diallo a y'olu sɔrɔ Abidjan u selila a kan ka taa su don Kumasi a bɛ Kumasi kaburu dɔ la mun y'a s'a ma mawuludu kɛ ayisa ne m'a fɔ ko ne ka ɲi ne m'a fɔ e ka ɲi e mawuludukɛla jugu o ni ne mawuludukɛla jugu an bɛ ka cɛ ɲuman de kɔni ka mawuludu kɛ a ko jara iruna tumha bijahi muhammadi iza sufi al-mahbubu jaza al-mubaraju salatun wa taslimun ala qabri amadi
وقبري أبي بكر وقبري أبي حفص أنجرمو أبي بلبا أنا فتيني أبي جوشي بجاه محمد على كلا قصو إذا سبع المحبوب كمين كوكادي علي ني علي غراسيكوي جازل مبهرجو ibi ma chama ya aljina na uluta merite nga alakira dunanu yeda alakira dunani ma minye aba merite wo ata merite wo meleka jumembe la harako be jokiranye fabe ela fate melekala fabe edela fate melekala opani wati ambe maulukala ofo madukire ku barkada ni duna duba kono fitrin nu sellenko walma safo sellenko ibe bunu muhayabu kalangane me ibe maula salli kalangane me ibe qasida ya rabbi salli udeme nini jamana kishilai aya dowiyo katu ladia nini be jamana kishila aw ma dowiyo katu boya nini be jamana kishila wa alakira de jamana kishilai o wali bele do sigura mbe maku jenoe wali sigura ka alakira yara nyaada minane waljudo de kwa sigura atara kira bara ama place soro jalata allahumma salli kala de o me kuma kunje wali bele wera de ni ale sigura ka kiraye ako chiba nyingal de benve ko nyingal babulu ala kala ko bismillah madukira naga betigami o betiga fanda de lawo ako mba fe ka nyingal mi ga ya ala ka kira fendo sanga wulle do on fe ba bi kala ko shida allah ko shidi be ka sanga to abunya o emuye muhammadu bangeli do no e mawludu e mo be wuli jamana ni jamana ka jamana segara ka ta qur'ana o jigi ka salatu ke e bunya kuma ala yo min dima ni kira manyo sama ola munazzahun an sharikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghayru munqasim ala e bunya min de ala kirama ama fa ko aya faraflay ka klanje de isa ma wala ka klanje de musa ma ka klanje de ala kirama ka klanje de yusufu ma ala kira ka bunya makla ala kira ni kira che aka bonya makla ane danfenje ala e bonya o bonya dama ajama kisalamando tige choko tala busaidi ka kuma do ghairu munqasim ama tige ka kila ne mache abedira ale de ma ni bi fe ka ni oro soro ke afe ika ko poli chaya ika salatu chaya ka akoko ombe ka mawludu min sigi sangodo ame wajudu ke ka yoro labe ka dubunu ndu ma mo ko to be sogo soro ka du sura fana soro balu be sura fana soro ka du munu yerete wajudu lame olu be wajudu lame odo ko muhammadu bangeli sangumbe ko oni so di ajira abe chogodi abi benwa alakira yalala ako man farihina bihi ayaka mauludu ke ni mami se wara ni aw muhammadu ye ni so di ala ko mauludu min wolola ni so di ala ni odeo ni mami ni so di ala ka sewa ni aw muhammadu nali farihina bihi muhammadu fana ka ala be sewa ke kumbe dalubana oh mena hakila mbe sunana nte sunala ne mugo tala ne nasira ala ka kiyama mbafo mbe sunana nte sunala ne mugo tala slame be sunala slame be sunamo na nasira ala ka kiyama sunamo yere ya fanye ko kira maintenance meni yemu nalo mai ala kira to be sun tene uyanyi nga akoko ne bangena tene ola mesun ka ala barkada sunte ala bato dewa ala kira ma ouverture kewa kana sun flesa ibe ouverture de laje sunye bato de ni ala kira e bato ke kaba ko parce que kale be ala barkada bato bora bato la wa ako madihu nabiyillahi azka ta'abudi لما هذا من فخر وفضل وسودد أما شر من يدلي له بتواددي تعالوا فإندي للنبي محمد مديه كأزهار الخمائل تلتي أحب نبي الهاشمي محمدا أجل الورى ذاتا وأصلا وماددا وأثيابهم نفسا وأدواله يدا أطاب له رحمن نشأ ومولدا فما زال ممن
من خالف الحق يبرأ خرجنا به من كل ضيق وغمة دخلنا به في ذل أمن وإسمتي أتتنا به لله أسباغ نعمتي لقنا به سباغ من كل أمتي فلولاه كان الباد يسبقه الكل نبطو بورا بطولا كألا كرام بالما أتوقع كمان فلاني كله ko mana bo ka ala kira mabalima aka kabako ko barobo ka ala kira mabalima anoro temena cheo mununa kabini adama kana se ba abdullahi ma ko barobo mauludu su kabako minkera ko barobo sangolo dailala meleka ojigina ni drapoe kanu genge alkabala ka drapo genge baitul muqaddas ka drapo genge amina takaso ko suina mauludu e o baro bori o de alabato la sanada e abina fo na fulo mafewu ni koko ni ezira e ni endenya e ni warja e na foro ko ni sanu e dabara ko na fulo mafendo alabato la sanu lengo de alakira majamuni alabato la sanu lengo o de kira majamu e na de sababu e ambora ko gelembela n'ale sababu ye an donna nɛɛma baji la fo k'an tuna a la n'ale sababu ye anw ye danni kɛ ka sɔrɔ bolisen t'an kɔrɔ n'ale kun tɛ anw de tun bɛ kɛ teriɲɛ ye nka a sababu a ye teriɲɛ kɛ premier ye k'an ka barika da ala ye o nali la ko kira yɛrɛ tun bɛ barika da ala ye a tun bɛ ntɛnɛn sun ka ala barika da parce que ale bangena ntɛnɛn ni kira sunna sun seli wirdi nafila seli saraka bɔ nin bɛɛ ye bato ye ɔ ni kuma ni nin bɛɛ ye bato ye ala kira fɔ de ye haramu ye wa ka kira fɔ ka bɛn kira ka bangeli don ma maktubun n'ala kira ma fɔ kira ti dɔn o tuma ka don dɔ kɛrɛkɛrɛ san kɔnɔ kira ka fɔ hakilima tɛ ban e de faso y'a jira anw na yan ko sigirati tɔgɔla don bɛ journée mondiale de tabac i ma kuma o la sunnamɔgɔ e faso de y'a jira anw na ko a tɔgɔ di fête des amoureux o don bɛ san kɔnɔ e ma fɛn fɔ o la e ka jamana de y'a jira k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen sida tɔgɔ la i ma fɛn fɔ o la e ka jamana de y'a kɛrɛkɛrɛ ko musow ka don san kɔnɔ fête des mamas baw ka don san kɔnɔ Bob Marley yɛrɛ ka don bɛ yen o tɛ 11 mai wa ko Bob ka don e ma kɛlɛ k'o la Muhammadu ka don e bɛ kɛlɛ k'o la la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim o tuma Madukire Baba Jalo bɛ jɔ yan an b'a fɔ nin ma ko avant-goût yan'an ka dumuni kɛ salati ni karoti ni jabaw ni supomu k'olu tigɛ tigɛ ka ɲagami ɲɔgɔn na ka kicɔpini k'a la i b'o dun ka miniti 10 kɛ a b'i nugu dayɛlɛ i bɛ sɔrɔ ka fɛrɛ dumuni ma nin ye silamɛw ka avant-goût ye yanni mawuludu don cɛ ala k'a don jira an na a bɛ kɛ yɔrɔ min o bɛ e yɛrɛ Madukire bolo sabu e yɛrɛ ye kɛnɛtigi ye an b'a fɔ ko ala k'an sɔn an ka ala kira niyɔrɔ bɔ a la ala k'an kɛnɛya an ka wuli ka jɔ kira ye duwawu minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ mawuludu kɛnɛw kan ala k'a kɛ duwawu ye min bɛ jamana kisi ka jamana tanga ka jamana bɔ bolojugu kan k'a bila bolo ɲuman kan k'a bɔ janfa dingɛ kɔnɔ k'a bila hakilisigi kelen kan ala k'o kɛ ala kira hɔrɔma cɛsirilenw sɛgɛnbali ɲinabaliw n'o ye Mali waajulukɛlaw ye a y'a jija a ka Seydina Muhamadu fɔ a kanubaw ye karamɔgɔ si tɛ yen k'i ka nasi de ye jama labɔ mawuludu su i ye nasi min mɔ a ma jama labɔ dɛ jama bɔra ko ala kira kira f'u ye sa wasalamu alaikum wa rahmatullah. Radio Unité, la voix des chiens que Sidi Ahmed Atijani 101.6 ka bɔ Sirakoro Megitana Cité. Alhamdulillah kalfa Ahmad Beritala ka Zavia Bayin sanfɛla la maa ɲumanw ka kɛnɛ don ko ye maa ɲumanw ka baro Maman Ture kuma tɛ nin kɔfɛ ko ye an karamɔgɔ n'o ye Imam Baba Jallo ni bɛɛ ko a ma Burda Baba an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a ka nin laseli sanuma in na ka kirabɔ Muhammad alayhi salatu wasalim a kan salatu a bɛ nafa min se jɔn ma a bɛ jɔyɔrɔ min se jɔn ma
imamu yi da dɔ la ko walawala ye koyi ka tila ka tila valeur yɛrɛ fɛnɛ ko yira na koyi jɛmukan labɛnna ka d'aw ma a denkɛ a n'aw ka kalandenkɛ fɛ Muhamadu Gire k'an yɛrɛ wele k'an nasɔrɔ kalandenbaraw don ani filitiba walima ni maa min bɛ fɛ ka yɛlɛ an ka émission ma ɲuman baro a groupe sanfɛ a bɛ se k'an yɛrɛ wele alhamdulillah 75 40 91 99 75 40 91 99 75 ani 5 40 91 ani 1 99 ani 9 an b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammad الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم